नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु तापस कहूची। बेले बेले इतिहास खूब निर्मम हो उठे, खूब निर्दय हो उठे। आउ से निष्ठुर इतिहास को ग्रहण करने विश्वास योग्य हुए नहीं। आत्मा बाधा दिए, किंतु इतिहास रे ताहा लिपिबद्ध हो जाए। सेमिति एक घटना, जड़े नैष्ठिक हिंदू राजा होई मध्य मंदिर विष्णु मूर्ति को समुद्र को फिंगी दियंती रागरे ज्वालारे, जेहेतु से जड़े शैव, कट्टर शैव, जड़े मौलवादी शैव, तेणु से मंदिर विष्णु मूर्ति को उठाई आनी समुद्र को फिंगी दियंती। कथाटी हजम नहेले मध्य घटना सत्य। आउ ये कहानी सहित उत्कल सह संपर्क रही, पुरी श्रीमंदिर सह संपर्क रही। कथा आउ कहानी हेउची दक्षिण भारतर। दक्षिण भारतर चोल डायनास्टी अर्थात चोल राजवंश एक शक्तिशाली राजवंश। सेही राजवंशर दायाद चोलराज कुलुतुंग द्वितीय तांकर शासन काल होउची से दाक्षिणात्य 1135 मसीहा। तेबे कुलुतुंग द्वितीय तांको शासन काल रे दक्षिण रे थिबा चिदंबरम मंदिर रे विष्णु मूर्ति को से उठाई आनी समुद्र को फिंगी देथिले। कुलुतुंग द्वितीय जने मौलवादी शैव थिले। आउ से वैष्णव प्रति कहा जाए गोटे असहिष्णु भाव तांकर थिला। तेणु से एपरी कांड घटाई इतिहास रे वर्णित अछि। मु जो तथ्यटी उपस्थापन करुछि ताहा एक बहिरु। आपण बही पढ़िले गभीर कथा जानिबे। बहीटी हेउछि उड़िया जातिर जीवन कथा। आउ लेखक होउचंती जने ऐतिहासिक एवं प्रतिष्ठित साहित्यिक। तांको ना हेउछि हरप्रसाद दास। बहीर दाम हेउछि 895 टंका। 768 पृष्ठार ये बही। आउ एही बही रे जो तथ्य कथा कहिली, जो चोल डायनास्टी कथा कहिली, जो चोल राजवंशर दायाद कुलुतुंग द्वितीय जिए कि नैष्ठिक शैव थिले, सीए विष्णु मूर्ति को चिदंबरम मंदिर बाहर करी समुद्र को फिंगी देथिले। कथा से डटकिनी। कथा हेउछि दक्षिण रे घटिथिबा एही घटना सहित उत्कल सहित एक सामंजस्य रहिछि, एक संपर्क रहिछि। ताहा हेउछि जेउ समय रे अर्थात द्वादश शताब्दी रे चोल वंशर नेतृत्व नेउथिले दक्षिण रे कुलुतुंग द्वितीय। सही समय रे उत्कल अधिकार करि सारी थाए गंग वंश। गंग वंशर प्रतिष्ठाता हेउछंती अनंत वर्मन चूड़गंग देव, जे कि पुरी श्रीमंदिर निर्माता। तबे जे समय रे कुलुतुंग द्वितीय तांको साम्राज्य रे एभली घटना घटाइले, ता सह उत्कलर कौन संपर्क थिला, कौन थिला एही गंग वंश सह संपर्क। जो समय रे दाक्षिणात्य रे चोल वंशर सम्राट साजी थिले कुलुतुंग द्वितीय, सही समय रे उत्कल अधिकार करिकी सम्राट साजी थांती चूड़गंग देव। सबुठ बड़ कथा हला एही कुलुतुंग वंश गंग वंशर विरोधी थिले, अर्थात शत्रु थिले। तेणु जो बही कथा मु उल्लेख करुची सेथिरे उड़िया जातिर जीवन गाथा, सेथिरे कौन ए विषय लेखा जाइछि आसंतु पढ़िबा। जेहेतु शत्रु पक्ष विष्णु को घोर विरोधी थिले, आउ मौलवाद शैव थिले, तारी विपक्ष रे पुरीर सुमवंशी भित्तिभूमि उपरे चूड़गंग भारतर सर्वोच्च विष्णु मंदिर गढ़ी तोड़िले। जदिও गंगवंश शैव थिले, उत्कल अधिकार करिवा परे चूड़गंग देव
ଚୂଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ ଏହି ଉତ୍କଳରେ, ଯାହା ଆଜି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏ କଥାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ କଥାରେ ଲେଖକ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1135ରେ ଚୂଡ଼ଗଙ୍ଗ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦକ୍ଷିଣରେ ଚିଦାମ୍ବରମ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ କାଣ୍ଡର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଚୋଳରାଜ କୁଳୁତୁଙ୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯିଏ ମୌଳବାଦୀ ଶୈବ ଥିଲେ, ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଚିଦାମ୍ବରମର ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ବିଷ୍ଣୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଟିତ କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। କୁଳୁତୁଙ୍ଗ ବଂଶ ଥିଲେ ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ କଳ୍ପନା କରିବା ସମ୍ଭବ ଯେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଘୋର ବିଷ୍ଣୁ ବିରୋଧୀ ଶୈବ ମୌଳବାଦର ବିପକ୍ଷରେ ପୁରୀର ସୁମବଂଶୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଚୂଡ଼ଗଙ୍ଗ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସହ ଗଙ୍ଗବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚୂଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଗଲା। ଏଥିସହ ଧର୍ମୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଶୈବ ବିଭାଜକ ରେଖାକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ସେତେବେଳର ଭାରତରେ ତାହା ଥିଲା ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କୁହାଯାଏ ଏହି ଗଙ୍ଗବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣରେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳରେ ସୁମବଂଶୀମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମୟରେ ସୁମବଂଶୀ ରାଜା ଯଜାତି କେଶରୀଙ୍କ ଶାସନକାଳ ଚାଲୁଥିଲା। ଏହି ସୁମବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଗଙ୍ଗ ବଂଶମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି, ସୁମବଂଶୀ ରାଜା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 1076ରେ ଚୂଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଚୂଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ 1135ରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଏକ ରୋଚକ ଇତିହାସ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।